Good evening, ladies and gentlemen. Requesting you all to be seated, please. We are starting with the program. Kindly be seated. Thank you. Good evening and a warm welcome to all of you here. We're going to witness the birth of a new Rotary Club, one more addition to the Rotary International. We desire to build a club of friendship, bonding, mutual respect, love and care, which will result in an ambience to carry out meaningful projects to the less privileged. Without much ado, may I request the Charter President-elect, Rotarian Aparna Kanampalli, and the Charter Secretary-designate, Rotarian Asha Kiran, on the dais, please. Requesting Rotarian Shiv Kumar to escort our Assistant Governor, Rotarian Pawan, to the stage, please. Welcome, sir. Thank you for joining us. May I request Rotarian Jayachandra to escort Zonal Governor, Rotarian Nagesh, to the dais, please. DG Rotarian Vinod Kumar to the dais, please. Thank you so much, sir, for your presence. Welcome, sir. Our chief guest and guest of honor will be reaching in a few moments, but we're going to start off with the program. ದೈವಿಕ ಕೃಪೆ ಎಲ್ಲ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ. ಅಂತೆಯೇ ಈಗ ವೇದಘೋಷ ಭರತ್ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದ್ವೈತ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರುಗಳಿಂದ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ. ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಗಣನಾನ್ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿಗಂ ಹವಾಮಹೇ ಕವಿಂ ಕವೀನಾಮುಪಮಶ್ರಮಶ್ರಮಂ. ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತ ಆನ ಶೃಣ್ವನ್ನೋತಿಭಿಃ ಸೀದಸಾದನಂ. ಮಹಾದಿಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಪ್ರಣೋ ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ ವಾಜೇಭಿರ್ವಾಜಿನೀವತಿ. ಧೀನಾಮವಿತ್ರಿವತೋ ಆನೋ ದಿವೋ ಬೃಹತಃ ಪರ್ವತಾದಾ ಸರಸ್ವತಿ ಜದಾಗಂತು ಯಜ್ಞಂ. ವಾಗ್ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ. ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ. ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಸ್ತುಷ್ಟುವಾಗುಂಸಸ್ತನೋಭಿಃ. ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತೈ ಯದಾಯುಃ. ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರೋ ವೃद्धಶ್ರವಾಃ. ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ಪೂಷಾ ವಿಶ್ವವೇದಾಃ. ಸ್ವಸ್ತಿ ನಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿಃ. ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ದಧಾತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿಃ. ಓಂ ಲಂ ನಮಸ್ತೆ ಗಣಪತಯೇ. ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ತತ್ತ್ವಮಸಿ. ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಕರ್ತಾಸಿ. ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಧರ್ತಾಸಿ. ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಹರ್ತಾಸಿ. ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ. ತ್ವಂ ಸಾಕ್ಷಾದಾತ್ಮಾಸಿ ನಿತ್ಯಂ. ಋತೌ ವಚ್ಮಿ ಸತ್ಯೌ ವಚ್ಮಿ. ಅವತ್ವಂ ಮಾಂ ಅವವಕ್ತಾರಂ ಅವಶ್ರೋತಾರಂ ಅವಧಾತಾರಂ ಅವಧಾತಾರಂ ಅವಾನೋಚಾನಮವಶಿಷ್ಯಂ. ಅಪಶ್ಚಾತ್ತಾತ್ ಅವಪುರಸ್ತಾತ್ ಅವೋತ್ತರಾತ್ತಾತ್ ಅವದಕ್ಷಿಣಾತ್ತಾತ್ ಅವಚೋರ್ಧ್ವಾತ್ತಾತ್ ಅವಾಧರಾತ್ತಾತ್. ಸರ್ವತೋ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಸಮಂತಾತ್. ತ್ವಂ ವಾङ्ಮಯಸ್ತ್ವಂ ಚಿನ್ಮಯಃ. ತ್ವಮಾನಂದಮಯಸ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯಃ. ತ್ವಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾದ್ವಿತೀಯೋऽಸಿ. ತ್ವಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ. ತ್ವಂ ಜ್ಞಾನಮಯೋ ವಿಜ್ಞಾನಮಯೋऽಸಿ. ಸರ್ವಂ ಜಗದಿರಂತ್ವತ್ತೋ ಜಾಯತೆ. ಸರ್ವಂ ಜಗದಿರಂತ್ವತ್ತಷ್ಟಿಷ್ಠತೆ. ಸರ್ವಂ ಜಗದಿರಂತ್ವಯಿ ಲಯಮೇಷ್ಯತೆ. ಸರ್ವಂ ಜಗದಿರಂತ್ವಯಿ ಪ್ರತ್ಯೇತಿ. ತ್ವಂ ಭೂಮಿರಾಪೋ ನಲೋ ನಿಲೋ ನಭಃ. ತ್ವಂ ಚತ್ವಾರಿ ವಾ ಆಕ್ಪದಾನೆ. ತ್ವಂ ಗುಣತ್ರಯಾತೀತಃ. ತ್ವಂ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯಾತೀತಃ. ತ್ವಂ ದೇಹತ್ರಯಾತೀತಃ. ತ್ವಂ ಕಾಲತ್ರಯಾತೀತಃ. ತ್ವಂ ಮೂಲಾಧಾರೆ ಸ್ಥಿತೋऽಸಿ ನಿತ್ಯಂ. ತ್ವಂ ಶಕ್ತಿತ್ರಯಾತ್ಮಕಃ. ತ್ವಾಯೋಗಿನೋ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ನಿತ್ಯಂ. ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಸ್ತ್ವಂ ರುದ್ರಸ್ತ್ವಮಿಂದ್ರಸ್ತ್ವಮಗ್ನಿಸ್ತ್ವಂ ವಾಯುಸ್ತ್ವಂ ಸೂರ್ಯಸ್ತ್ವಂ ಚಂದ್ರವಾಸ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಭೋರ್ಭುವಸ್ವರೋಂ. ಗಣಾದೀಂ ಪೂರ್ವಮುಚ್ಚಾರ್ಯ ವರ್ಣಾದೀಂ ತದನಂತರಂ. ಅನುಸ್ವಾರಃ ಪರತರಃ ಅರ್ಧೇಂದುಲಸಿತಂ ತಾರೇಣ ರುದ್ಧಂ. ಏತತ್ತವ ಮನಸ್ವರೂಪಂ. ಕಕಾರಃ ಪೂರ್ವರೂಪಂ. ಅಕಾರೋ ಮಧ್ಯಮರೂಪಂ. ಅನುಸ್ವಾರಶ್ಚ
आद्यरूपं बिन्दुरोत्तररूपं नादस्सन्धानं सगंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्रद्गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रजं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च षष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः परमतपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः एतदर्वशीर्षयोधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वत्र सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमदीयानो दिवसकृतं पापन्नाशेति प्रातरदीयानो रात्रिकृतं पापन्नाशेति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो भवति सर्वत्रादीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दते इदमदर्वशीर्षवशिष्याय न देयं यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यय्यं काममधीते तन्तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिष्यञ्चते सवाङ्गे भवति चतुर्थ्यामनश्नं जपते स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यान्न बिभेत् कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजते स वैश्रवणोपमा भवति यो लाजिर्यजते स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाच्यफलमाप्नोति यस्साज्यस्समिद्भिर्यजते स सर्वल्लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वे भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वाजत्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते स सर्वविद्भवति य एव वेद ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुं सस्तनोभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्राः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः हरिः ॐ तत्सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु तत्सर्वं श्रीगुरुनाथार्पणमस्तु हरिः ओम् ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದಂಥ ಅದ್ವೈತ್ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಭರತ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.